What's up guys? Welcome sa aking vlog. Tara, let's go. Uy. Kotse check. So yun nga pala guys, no. Alis nga pala ako at pupunta kami sa resort. Pero bago yan, sunduin muna natin yung mga kasama natin. Ayan guys, on the way na kami. Ay, ako lang pala. On the way muna ako guys. Kung saan susunduin muna natin sila guys. Gamit ang chikot ko. Ayan guys, mamaya na lang guys. At nag-drive pa ako eh. Ayan na lang. Ayan guys, no? Kakasama na kami. Diba babe? Ayan guys, madami-dami kami pero mamaya pa kami alis. Ayan. Audit check nga ni. Audit check nga ni. Isintay lang namin mga kasama namin. That's yun, mura namin. Ayan o, pag naka-record ito, i-chill sa'yo. Bella! 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 Say hi! Hi na! Hi! Appear na! Appear! Appear! Ayan na si Meg. Ayaw yata. Ito pa. Oh, game na. Okay. On the way na guys. Nalago pa. Mga ilang oras babe? Isang oras na. Guys, San Antonio na kami. Yun o. Uy, location check. Kasi ano yung mga lahat. Ayan na guys. Dito na po kami guys. At kasama namin. Hindi, papasok ko. Yan. Hi to my vlog. Wow. Ganda. Ganda. Magkain muna kayo sa vlog. Hello do sa vlog ni Tito Adrian. Mata na eh. Ay, check out. Check out. Oh, uncle, magkay ka, uncle. The main one is on the other side of this island. I'm a vlogger now. Yeah. See? Say hi to my vlog. Maybe Hello. fish no. Tilapia. He says there's fish in there. evening. Kapitiran ko kaya? So yun guys, no? Dito na pala kami. Halika! So guys, swimming pool check. Ay, tayo picture tayo dito kay Sir tayong sulpon. You up here. Where? Oh. Here's still a nice view for Chris. Nice view daw guys. Hey, oo nga no. Yeah, as you can see, You see there's a good view. the park there. Wow. Nice view. Yeah, beautiful. Yeah. This is my peaceful place. We like coming out here just for day trips. Indeed. Hi! Ay, tapat mo ako! Hi! Ang cute nila guys oh. 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 Doyas Kiden. Alam mo yan sa TikTok? Ay, sa'yo Guys, titignan daw namin yung peacock. Di ba babe? Yun guys. Peacock daw guys. Ito na nga. Kahit ako sa inyo. Wow. Basok mo. Camera mo. Nasa ka. Tapos kinuka, no? Dito ka, o ka. Wow. Uy, peacock check. Wow!
Dami guys. Mahal siguro doon, no? Bagin. No, babe. Mahal to pag ano. Binenta ko, binili. Binta. Tawagin ko nga sila. Yung aso nilalaro. Ha? Si Mia? Saka isa. Kala ko si Khalifa. Mia Khalifa. Nakakatawa ka. Hmm. Sobrang funny mo. Talaga ba? Gaba. Eh, di ba? Wala yung hagdan guys. Pababa. Eh. Uy. View check. Ayan guys. Maputik-putik pa nga ni. Paano kaya papasok dito? Yan. Ouch. Ouch. Natan ko yung pants ko. Ayan guys. Nandun kami. Tapos dito lang ako. Ganda ng ganda guys. Chill lang. Diba guys? Mas maganda ka. Init. Grabe. Parang ako. Aray ko. Parang ako guys, mainit. Hot nga ni. No? Bring my pan. Uy, ulams check. Tara guys, buksan muna natin. Ito. Ito. Wow. Sweet and sour. Chicken pili yata ito. Itong pangalawa. Hindi, iba pala. Ano to? Caldereta. Sarap. Third one is chop suey. Sarap. Tataba na naman ako guys. Chicken. Spaghetti bolognese. Ano? Bolognese. Walang. Bolognese. Rice. And of course. Lechon. Meron pa. Cake. Best wishes. Mr. and Miss Russell. Guys. Ate Jay, mag-hi kayo sa vlog. Vlog to, vlog. Hello my guys. Welcome to my vlog. Welcome to my guys. Mag-hi kayo sa vlog ulit. Parang katapusan ng hi. Hi. Hi guys. Hi guys. Iyan o, tito. Mak. Guys, update. Chap-chap na natin lechon. May sabaw-sabaw po nga. Chap-chap na guys. Fish! Lechon check. Mike, Uy, Mike, lechon check. Alis ka dyan. you don't need to cry now. Mak, alis ka dyan. Mak, alis. Oh. Picture daw. Ano yan? Sauce? Uy, sauce check. Sauce check. Daming sauce guys, oh. Sheesh. Yun, oh. Patayin mo si Tig. Ha? Lag! Aray ko. Siya po yung nagcha-chop-chop guys. Dito po. Hindi mo kaya mo na ba kayo sauce? Ayun, oh. Chop check. Oh. Hindi na makapigil guys. Gutom na po kami. Ayan guys. Sila muna kukuha guys. Tapos kami naman ang kukuha guys. Diba babe? Smile! Smile! Hello, oy. Haggard na kami. Maganda pa rin naman.
Dali, tingin ka. Napilitan siya guys oh. Aray ko. Food check. Food check guys. Lechon, chop suey, Kala ko caldereta. kayat ka. Ma, saan Sweet sila and Ate sour. Chicken fillet ba to? Ay, tama. No? Baka na sa upo. No babe. Ito. Chicken fillet no? Ay, no po. Sweet and sour chicken fillet guys. Si Mem. Si Ate Mem. Diet course meal. Diet course meal. Ito naman. Ano, diet-dietan. Pero mamaya kukuha. Bernard, sa upo. Ano? Palaki siya. Milk ba? Oh. Tara guys, kain. Kunyari ka pa, baby. Kukuha ka rin mamaya. O, di ba? Kukuha rin siya. Kain guys. Diyan may isang ano doon, no? Extra upuan. Diet-dietan. Diet-dietan. Diet-dietan daw. Sarap. Ako na kumain ng balat, ha? Sarap. Ako na kuha ng susi. Lechon guys, try natin. Meron na. Sarap. Si Bella na lang. Sarap. 11 out of 10. Lechon. Yeah, babe. 11 out of 10. Lechon. Sarap. Picture daw, picture. Birthday bola. Para nga nakaupo, maganda tignan. Uncle, picture daw. Pinit daw, diba? Ah. Magagamit natin yan. Magagamit It's yan. already broken. Wow. Does this mean I have to wash clothes now? Yeah. Is that what you're saying? Prank grip. Yan na guys. Bubuksan na po yung gift. Na-expose talaga ako. No? Pera yan. Ha? That's the money. Guess what is this? Pancakes? Pancakes. Hindi mo naman mabasa. Wow. Wow, 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 wow. Ooh, look at that. Wow. Coffee mug. Nice. Coffee in the morning. Yeah. Look at those handles. Fancy, di ba? Nice, yeah. There's a cover. Takeover. With the ano, this one. Utensils. Oh, Complete. Wow. Ito pa siya. Complete. Next. Yeah. Next gift. Kami bakit binubuksan isa-isa? So hard to wrap. To open. That's from ano, my cousin, Ate Mel. The one wearing pink, peach. Oh. Let's reveal the gift. For the morning and Ah. afternoon. that's for tea. For tea. Do you drink tea, Kuya A Chris? lot. Yeah, Wow. every day. Wow. Sakto ah. Oh yeah, perfect for tea. You want to drink tea Yes. out of glass. And That's Sheila. the best. Wow. Oh. Ito may mapa. The morning. With name. Morning Morning. coffee, And then, afternoon tea. Afternoon tea. How about dinner? Too big. Tubig. Tubig. Kayo nagaling yan. I think Mardi. Oh. Yeah, Mardi. Can I see that? From Mardi. Couple gift certificate. From Mardi and Steve. Oh. Facial massage, manicure, Okay. pedicure, spa. Signature. Wow, you got ano, Signage. medic Batain. What's A green rose. That's for the plants. That's the Grabe plant guys, sana all. Okay. Sana all. And next Gusto gift. niya ito kapap kung ulit-ulit yung kanya. Nakita niya na yan. Oh. Let's take a seat. Let's take a look. Take a look pala. Aray ko. Ganda. Pogi. Pogi. Magnet. You're still handsome. Wow. Next. Halaman. Yung red. Yeah. Yeah. We like this. We like Yes, we like this. Plants. Herbs. herbs.
sage, Yeah. dill, Alam mo yan. tamarind, mint, basil, and Oregano? I don't remember. Tarragon. Like a Celtic one. Clover. Clover. Kantin ka. Oh, heavy. Oh yeah, it's heavy. From Next. from Don. Let's take a open it. Jeff and babies are at the house. Oh. Ano yun, te? Ano laman nun? Parang bedsheet. Bed Blanket. Nag-unboxing kami, di ba? Unboxing gifts. Too much tape. Wow. Oh, look at that. Ano yan? Dinnerware. Very reliable. Into the home. Nagamit namin eh. Sabi mo, te, natawa na kalima ko. Tumatawa naman. Ang ibig sabihin mga gamit palagi. Oh, kaya reliable. Aray ko! Taon-taon sa English. It's the correct one. Pumunta kayo eh. Ganun kaya ako mag-English nung pumunta ako ng ano. Cambodia. Yan na guys. Yan guys. Gift check. What's your favorite gift, Kuya? Yours. Wow. One? Yours. Yours. Aha. Yan guys. Mga gifts. So yun guys, no? Nailigo nga pala ako. Uy. Outfit check. Naka-short na ako guys. As you can see. Dito sila niligo. Yun, no? Niligo sila dito guys sa ilog. Tara, ligo muna guys. Malalim na. Woo! Uy, sarap ah. Chill lang. Makaya na. Hindi, pag kayo naatan doon, wala kayo sa Dito lang kayo! Saan na kayo mapupunta? Huwag ka sa likod nila. Ayan sila guys. Yan. Talikod ka nga. Mataliko. Bilis ka eh. Bilis? Basahan na. Ha? Oo nga ano. Ayun o, dirty white guy. Ligo guys. Hashtag nature trip. Iniwan nila ako eh. Paano tayo doon, Kuya? Uyak na sa tayo. Mami, sa malamig. Malamig. Guys, ako na lang mag-isa ng ligo ngayon. Wawa, iniiwan. Tamang tambisaw lang. Hindi tayo guys. Grabe, sobrang maalim. Uy! Uy, grabe, inaalon ako. Ano na?
Hello. Buti nga, hindi mulan. Damn. Kaslan ako. Damn. Wow! Okay. Guys, update. Hindi na ako naka-update kanina guys. Dahil sobrang enjoyment namin eh. It's 6:11 na guys. 6:11 PM na guys. Sobrang lilim na. Ito na yung ilaw guys. Swimming pool check guys. Sobrang dilim. Yeah. Dilim na guys. Ito pa rin suit ko. Para mamaya pagkaligo ko, iba na yung suit ko guys. Winston. Winston. Ah, so clingy. Clingy guys. Sana di ako kagatin. Tapos kinagat ako no. Hindi naman nakagat yan no, Mac? Hindi. Ano? Ano ba ito? Clingy lang. Hindi siya na mahirap siya makagat. Tingnan mo kapag kinagat. Ah. Winston, come here. Come. Come, come, come. Ang cute. Lakda na siya. Ang cute. Oh, lamig. Ikaw mo siya, babe. Ikaw mo siya. Cute. Cute dog. Ikaw mo, susunod siya. Ikaw mo, susunod siya sa akin. Grabe lamig guys. Ikaw mo siya. Ay, ko. Kinagat ako. Ah, lamig. Now, Winston. Huy! Ba't umiinom ka dyan? May chlorine yan. Lamig guys. Gaging ganda. Kapag ano. Tingnan mo. Ganda na. Tingnan mo. Ganda na. Hindi ito. Di sa'yo. Ha? Kapag sa'yo. Ano? Oo na. Uy! Update. Oh, sarap mag-swimming. Kaso ko hanggang 8 eh. Hanggang 8 lang yung swimming guys. So yun guys, no? Tapos ko lang nag-aaral sa kanila. Uy, fresh from the batch eh. So yun guys, no? Kuha mo na kami ng pagkain guys. It's dinner time. Dinner time guys. Kain na tayo. Ganun pa rin yung pagkain namin guys. Katulad kaninang guys. At ayun guys. As you can see, kakain na po tayo. Kumain na lang guys. Guys, kain. Kain guys. Ayan na. Ano yung ginagamit ko lang? Plastic pa nakita. So yun guys, no? After namin kumain, nanood na kami. Kasi yun, natutulog na kami. Dahil maaga pa bukas guys. Time check. It's 10:37 guys. So as you can see guys, tahimik na yung mga tao dito guys. At matutulog na rin kami guys. Bali bukas lang guys at may pupuntahan pa kami guys. See ya guys.